મારા વાલા સંતો ભક્તોને જય ગુરુ મહારાજ। એવા આપણા સંત શ્રી અશ્વિન મહારાજે સદગુરુ નિરાત મહારાજનું પદ મોકલ્યું છે, તે તમને સંભળાવું। કે ઠરવાનું રે ઠામ ગુરુ સાચું રે, કે ઠરવાનું રે ઠામ ગુરુ સાચું રે, બીજું સર્વે કરીએ તે કાચું રે, બીજું સર્વે કરીએ તે કાચું રે, કે ઠરવાનું રે ઠામ ગુરુ સાચું રે। એ ગુરુ વિના ગોથા સૌ ખાયે રે, ગુરુ વિના ગોથા સૌ ખાયે રે, કે ધોકે દીધો દશ ધાયે રે, કારણ માયામાં જોને કુટાયે રે, કે ઠરવાનું રે ઠામ ગુરુ સાચું રે। ए कोई जप तप व्रत आराधे रे, कोई जप तप व्रत आराधे रे, के ओहंग सोहंग ने रे साधे रे, आत्म पदायने के मला दे रे, के ठरवानु रे ठाम गुरु हाचू रे। नारद गुरु व्यास तणा कहिए रे, नारद गुरु रे व्यास तणा कहिए रे, ठिमर गुरु नारद ना लइए रे, एवं जानी गुरु शरणे रहिए रे, के ठरवानु रे ठाम गुरु साचू रे, के ठरवानु रे ठाम गुरु साचू रे। ए शुक मुनि रे गर्भ तणा जोगी रे, शुक मुनि रे गर्भ तणा जोगी रे, तेने गुरु जनक कर्या भोगी रे, ए माया तजी थया अण रोगी रे, के ठरवानु रे ठाम गुरु साचू रे। हे गुरु ज्ञाने रे आत्म ओळखाशे रे, हे गुरु ज्ञाने आत्म ओळखाशे रे, जेम हीरो हीरे वेदाशे रे, नामी नामा रे एकता थाशे, के ठरवानु रे ठाम गुरु साचू रे। ए अटकड़े रे नाम सहूले छे रे, अटकड़े रे नाम सहूले छे रे, तोरे निश्चय करी कहे छे रे, अमन गुरु नामे व्यापक रहे छे रे, के ठरवानु रे ठाम गुरु साचू रे। ए बीजू सर्वे करिए ते काचू रे, अरे बीजू करिए तो काचू रे, के ठरवानु रे ठाम गुरु साचू रे, के ठरवानु रे ठाम गुरु साचू।